جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رب صل على محمد وسلم عليه في الكون أشرار يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أقرب داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالصفا والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل ملاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين
زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأنبياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأنبياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أطهر الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك في الرب السماء السلام عليك دائم بلا قضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء سلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطهر الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطهر الأذكياء اللهم صل وسلم المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وشانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بالتراث التكريم اللهم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بالتعداد ولا يقل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام قد توالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب نعم الأنام ما نوالى جل من صرف الوجود بنوره قمر الكون مجدا وجمالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب نعم الأداء ما نوالى قد ترقى في الحسن أعلى مقامي وتنا بمجده وتعالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أملنا ما نوالى لا حاجته العيون في من تراته بشرا كاملا يجيب الضلال يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام ما نوالى وهو من فوق علم ما قد فاته رفعة في سكونه وكمالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب نعم الأنام ما نوالى فسبحان الذي أبرز بالحضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف به اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسلط بها في الصدور من الإيمان كواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شوائد. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد رسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بك العبودية وبرز بها في غاية الكمال وقام بك الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صروة المجد بقربه واتقوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه ما عثر الأكوان بنشر ذكراه النصيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير مولود بما كتب قد أتى
ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بكنوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلت لهيبتي جميع حسني جلت لهيبتي جميع حسني خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا هذا الحبيب المصطفى الذي كل عوالم قد بدأت من نوره هذا الحبيب المصطفى الذي كل العوالم قد بدأت من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى اللهم صل وسلم وبارك عليه
وقد عان للقلم أن يخلط ما حرقه فيه الأنامل مما تفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن شمائل، وأولى أن نثبت ما بلغ علينا في آثار هذا الحبيب من أخبار وآثار يتصرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والبصر. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور قوله في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسباب وبطون من صرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت رياض العلم القديم إلى من حصده بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه سلوك عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمنوا أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وثورها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها عمنا حبيبا لا تجد له ثقلا ولا تذكو منه ألما ولا عينا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت خروجه إلى عالم الشهادة تنبسط على أهل هذا العالم بفضول ظنه وتنتشر فيه آثار بدء الصفيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على ورزين المؤيد بظهور النبي أحمد، ورزين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا نال بمحمد ذلك الفضل من الله. يا نانا 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 غردنا المؤيد بظهور النبي أحمد، غردنا المؤيد بظهور
المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يهدانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا نانا 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 صلوا على خير الأنام يا مصطفى نذر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نانا 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 دين المؤيد بظهور النبي أحمد دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا نانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب عنوتها يا الحبيب أعلنت السماوات والأرض نوعا فيهن بالترحيب فأمطار الجود لله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور فأنبج الحق حكمه على من الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهجر عند وجهه أمة تانسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين فانقسم الله له من الشر بقسمة وافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وضوءه وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود وإلى الله بالتعجيب والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل وسلم
اللهم صل على رسولك سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافع ترضى السماء مؤمنا بذلك رفع أن له شرفا على مجده والسماء. وكان مكتوب لسيد الكونين من الشهور سر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولده وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقبولا مقطوع السرة ولد ذلك لشرف عند الله عند القدرة. ومع مروده إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد أن عبد الرحمن عن أمه شفاء رضي الله عنها قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. ولد الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور النور. قال ثم أسفلته وأرجعته فلما سمعت غشيتني ظلمة ورق وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يد الحديث مني على بال حتى بتعزه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبهير آيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند الله. وأن عين عنايتي في كل حين تروى وأن أولادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السلو واللفظ وتبع على المعنى الجديد إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي يتردد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجمعته بأصل الحبيب والشانه وله العلا في مجره ومكانه. أصرف عزك تعالى مجدها خذا على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم بوقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما قام الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. أحسن مني أن أمسك عنة الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختمك كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على من بشر حمد على المحمد عبد الصحاب شيخ الخير أخرى بالنسبة لنا قضاء حاجاتنا وسمعت من أنفق في هذا المسجد
والإحسان سبحان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على وصحبه أجمعين. محمد يتعقد توجهت وقمت وسلم سيدنا وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعدي به مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب أعمالي بأعمال مقبولة والتوكل بالتوجه الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه يتوجه الآمن وتعبد الظاهرة وعلى باب عزته وحتى الرحال وتغشاها بالنبوة ضامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيدنا المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع مناتك وحافظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الأبناء الكبار المحملة والمخصصة وشرف الأخر في كل موطن ومواطن وقرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي ششادك لأخذ بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود بن الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا مشارق القلب إليك وإلى هذا الحبيب وآية آمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقة مئهنا السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأخذك من الحافظين. اللهم إننا نعفو برحمة الخاصة ولا تحرمنا وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا بمن نصر هذا الحبيب ووازره أوله وظهره وعمر ببركاته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأنجبنا غاية الدين القوي بالجميع الأقطار مشهورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى مصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الاضلاع بظلال الحق في جميع النواحي والاقطار واجدهم بتأجيل من عندك ونصرك على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بنصر حاصل من جميع البلايا واجعلنا يا رب بنصر حاصل من جميع البلايا واجعلنا يا رب بنصر حاصل من جميع البلايا وبالهدى مكن من ذنوب وخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب
الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak RT, Bapak Babinsa dan Bapak Kabin Kamtibmas agar berada di depan karena sebentar lagi acara akan dilaksanakan. Sekali lagi kami panggil kepada Bapak RT, Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibmas agar berada di depan karena sebentar lagi acara akan dilaksanakan. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Jufri, yang kami hormati Al-Ustadz Guru Aan beserta rombongan, yang kami hormati Grup Al-Habsi Asifah dari Penajam, yang kami hormati Takmir Masjid Darul Ihsan, dan yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, sesepuh masyarakat, serta para hadirin tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara peringatan Maulidur Rasul 1443 Hijriah yang bertemakan meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai solusi kepemimpinan di situasi pandemi. Eratkan ukhuwah dan perbanyak ibadah bersama Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Jufri dari Probolinggo, Jawa Timur segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Dilanjutkan acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Amin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan acara ketiga, laporan panitia sekaligus sambutan Ketua Takmir Masjid Darul Ihsan kepada Ustadz Ilham SM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit betul kedengaran. Ali wasahbihi ajmain. Yang terhormat Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Jufri. Selamat datang Habib di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya beginilah keadaannya yang digembor-gemborkan mungkin di TV sebagai calon ibu kota negara, ya sementara begini keadaannya. Selamat datang. Terus yang kedua, yang terhormat Ketua RT 027 Penajam. Yang terhormat Babinsa Kelurahan Penajam. Yang terhormat Babin Kamtipmas Kelurahan Penajam. Yang terhormat tokoh masyarakat, para alim ulama yang saya taati, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat, Islam dan iman kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Terima kasih pula kepada para hadirin yang telah datang pada acara kali ini, dan tak lupa kepada para segenap pengurus panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara dengan sedemikian rupa. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, mewakili panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara yang insya Allah barokah ini. Sebagai amal saudara, bapak dan ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh dan sebagai bentuk kecintaan kita semua kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala kesalahan, kehilafan, serta kurang lebihnya. Sekian dari kami. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun yang berarti. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat, wa bidzikrihi wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin qamar wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Coba adik-adik diam sebentar, 45 menit atau 1 jam diam, baru nanti selesai boleh ambil nih semuanya telur-telur gitu. Kalau tidak diam, Ustadz bawa pulang semua telur ini. Adik-adik ada yang boleh ngambil. Kalau adik-adik bisa diam 45 menit, 1 jam tidak ada suara, bubar ceramah, langsung sikat abis ini. Pohon telur ada di sini. Siap atau tidak? Itu baju putih, hehe. Hadap sini. Minta digundul ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, tolong dikondisikan ya, dikondisikan, jangan rame. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, ya mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat ampunan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus umal khusus segenap daripada para alim ulama, para asatid asatidah, para guru-guru yang hadir,
grup Hadrah Al-Habsyi yang juga hadir memeriahkan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ketua Masjid Dar Ihsan beserta para anggotanya, Ketua PHBI penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saya hormati, saya ta'zimi, segenap tokoh masyarakat yang hadir, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah summa alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan tujuan yang sama, yaitu mengungkapkan rasa gembira kita atas lahirnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah sholawat yang kita baca di malam yang penuh barakah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah sholawat yang kita baca sekarang menjadi bukti bahwa kita orang yang cinta kepada Nabi, merindukan Nabi Muhammad, dan insya Allah karena berkah sholawat kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, masuk ke surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Bu, kita ini tinggal di Indonesia yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat bangunannya tidak kalah sama negeri-negeri yang lain. Apalagi ini Kota Pasir nih tadi, calon daripada ibu kota insya Allah. Yang pasti di sini bakal berubah beberapa tahun ke depan daripada keadaannya. Insya Allah nih tempat akan menjadi tempat yang paling maju, sentral daripada tanah air kita yang kita cintai, Republik Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Pembangunan daripada negeri kita Indonesia sudah luar biasa Pak. Indonesia ini tidak kurang pembangunannya, orangnya juga Masya Allah pintar-pintar. Tapi ayo sekarang di acara peringatan Maulid ini kita bangun jiwa kita. Kita bangun jiwa kita agar bersambung dengan kekasih kita Nabi Muhammad. Kita bangun jiwa kita dengan suri toladan kita Rasulullah SAW, sehingga negeri kita tercinta ini menjadi baldatun thayyibah, negeri yang indah, yang diampuni, diridhai oleh Allah Subhanahu. Kita ini Bu sering, apalagi kalau sudah Agustusan, kita nyanyi sebagai bentuk cinta kita kepada negeri Indonesia kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kalau raga Indonesia sudah terbangun, yang belum terbangun ini jiwa Indonesia. Indonesia ini tidak kurang orang pintar Pak, banyak orang jujur. Yang sesuai Nabi Muhammad itu yang minim ada di Indonesia. Orang yang amanat seperti Rasulullah itu yang minim ada di Indonesia. Oleh karena itu pembangunan jiwa bagi kita umat Nabi Muhammad adalah memperbanyak sholawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholawat yang dikatakan sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang kita baca, yang insya Allah kalau kita tekuni, kita berbanyak sholawat kepada Nabi, maka sholawat kita akan bersambung jiwa kita dengan Nabi Muhammad. Seorang anak Bu yang banyak sholawat kepada Nabi, bersambung jiwanya ke Rasulullah, insya Allah anak tersebut menjadi anak soleh solehah. Seorang pemimpin yang bersambung jiwanya kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanat, pemimpin yang bukan memikirkan dirinya dia sendiri, akan tetapi memikirkan perkembangan bersama. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang istri kalau sudah bersambung jiwanya kepada Nabi Muhammad karena banyak sholawat, maka insya Allah akan menjadi istri yang solehah, istri yang muti'ah, taat, takdim kepada suaminya. Begitu pula seorang suami kalau banyak sholawat kepada Nabi Muhammad,
insya Allah akan menjadi suami yang bertanggung jawab, memperhatikan daripada apa yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu mari kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah. Tunjukkan cinta kita di bulan Maulid ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat ini luar biasa. Keistimewaan sholawat ini banyak, luar biasa. Yang pertama, sholawat itu Pak satu-satunya amalan yang dikerjakan oleh Allah. Kita ini sering dengar setiap Jumat, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat Pak. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita untuk ibadah haji, Allah tidak pernah haji. Akan tetapi, ini kenapa ini? Minta diruqyah katanya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah yang pertama kali mengawali solawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah zat yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah terus-menerus bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian Allah perintahkan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa untuk pula bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kita dipanggil, ayo orang-orang yang beriman. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hei orang-orang yang beriman. Menandakan berarti orang yang solawat ada keimanan di dalam hatinya. Semakin banyak sholawat, semakin besar keimanan di dalam diri seorang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawat itu yang pertama diamalkan oleh Allah. Yang kedua, sholawat itu dibalas oleh Allah dan dijawab sama Nabi Muhammad. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yusalli wa yusallimu alayya illa raddallahu alaihi biha ruhi. Tidaklah salah satu di antara kalian mengucapkan salawat dan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruh ke jasadku sampai aku bisa membalas daripada salamnya. Hanya saja Pak, karena koneksi lemah kita tidak bisa mendengar jawaban salam Nabi Muhammad. Ini Kalimantan koneksinya lemah. Kemarin saya ini telepon pertengahan perjalanan ke Tuaro, sinyal lemah. Telepon sama istri ada di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri dengar. Karena istri sinyalnya besar, sinyalnya banyak, sinyalnya sehat. Apa yang saya ucapkan di telepon dengar Pak. Masalahnya ulun nih yang sinyalnya lemah. Apa yang dijawab sama istri ana dari Surabaya itu tidak bisa saya dengarkan sama sekali. Apa ini bang, apa tidak dengar. Kalau apa yang saya ucapkan kepada istri dengar karena sinyal di sana kuat. Begitu pula kita ketika kita mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi menjawab, Nabinya dengar. Kitanya ini yang sinyalnya jelek dijawab sama Nabi Muhammad, kita tidak mampu untuk mendengarnya. Tapi kalau di kita Pak dikisahkan beberapa orang yang mampu mendengar sholawat, jawaban sholawat dan salam dari Rasulullah. Salah satunya Al-Imam Syekh Alwi bin Muhammad Al-Khaliq Qasam. Syekh Alwi Khaliq Qasam ini setiap sholawat itu dijawab sama Nabi dan beliau dengar, alhamdulillah. Makanya beliau ini kalau disuruh jadi imam ketika sholat, mau jadi imam beliau tidak mau, kecuali kepada santrinya saja. Kalau kepada santrinya ini baru mau beliau sholat. Kenapa? Karena setiap tasyahud terakhir, asyhadu an la at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi, dijawab sama Nabi Muhammad,
Waalaikumsalam ya Syekh. Dan itu bukan hanya beliau yang dengar, semua santrinya pun ikut mendengar jawaban Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, kita ini sholawat, mengucapkan sholawat dan salam dijawab sama Nabi Muhammad. Suatu kebanggaan bagi kita. Dan juga sholawat kita ini dibalas oleh Allah. Makanya yang paling membuat gembira Nabi ini ketika umatnya banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Suatu saat itu Pak, Nabi ini pernah keluar. Beliau ini pernah keluar dari rumahnya. Nabi ini pernah keluar daripada rumahnya. Keluar dari rumah dalam keadaan bergembira. Wajahnya wah menunjukkan sukacita yang luar biasa, berseri-seri, tampak wajah kegembiraan di dalam muka Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan dirimu ini? Begitu gembira engkau ya Rasulullah, engkau tampakkan senyummu, mukamu berseri-seri, apa yang menyebabkan engkau gembira ini apa? Kata para sahabat tanya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi SAW menjawab, Atani Jibril, barusan nih Jibril datang kepadaku, wa akhbarani, memberikan kabar kepadaku, man shalla alaika sholatan wahidah. Muhammad, siapa yang sholawat kepadamu satu kali saja sholawat, sallallahu biha asra hasanah, Allah akan balas 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayyiat, Allah akan hapus daripada orang tersebut 10 kesalahan. Wa rafa'allahu lahu asra darajat, dan Allah akan angkat derajatnya 10 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini Pak, selama kita hidup, kita ini tidak boleh meremehkan balasan rahmat yang dibalas oleh Allah karena salawat kita. Kita ini cukup sholawat sekali dibalas 10 rahmat. Bayangkan, 1 kali sholawat dibalas 10 rahmat. Rahmat karena berkah sholawat, yatasawwar min hawaijin nas, dia itu berubah menjelma daripada kebutuhan kita manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Adik-adik, apa kenapa? Ini Ustadz datang jauh-jauh dari Jawa. Perjalanan jauh, capek-capek ke sini, nyebrang masuk angin, habis itu sampai sini adik-adiknya rame sendiri. Ustadz datang ke sini ingin nerangkan supaya kita ini bisa dekat sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau cuma saya ngomong kemudian tidak ada yang dengar, buat apa saya ngomong? Lebih baik saya tidak mau ngomong sudah. Namanya buang-buang waktu 1 jam. Jadi ayolah, sebentar aja sudah, setengah jam, tapi didengarkan baik-baik. Ya, minta tolong didengarkan baik-baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin dijaga di sini, atau beberapa orang jaga di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai mana tadi? Lupa sampai. Kita ini pemberian pembalasan rahmat Allah akan sholawat kita ini itu berupa kebutuhan kita Pak. Jadi kita ini tidak boleh meremehkan rahmat Allah. Kita ini bisa hidup sekarang karena apa coba? Karena rahmat Allah. Bisa punya anak kita dijadikan soleh-soleha, rame kayak gini. Anak kita dijadikan anak soleh-soleha karena apa? Karena rahmat Allah. Keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, bahagia, itu juga karena rahmat Allah. Kita diberi rezeki yang halal, thayyibah, walaupun keadaan corona seperti ini, tapi tetap diberi kecukupan oleh Allah, itu juga karena rahmat Allah. Kita bisa meninggal husnul khotimah Pak, kelak karena rahmat Allah. Masuk surga pun bukan karena amal pian Bu, karena rahmat Allah Subhanahu. Maka perbanyak rahmat Allah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahmat yang Allah berikan kepada orang yang solawat ini dahsyat luar biasa. Makanya dikisahkan di zaman Imam Hasan Al-Basri. Di zaman Imam Hasan Al-Basri ada Bu 1 orang wanita yang agak tua gitu silaturahmi kepada Imam Hasan.
Ya Imam, ulun nih di sini mau silaturahmi. Niat ulun yang kedua, saya ini kesini mau silaturahmi. Yang kedua mau minta amalan. Kasih pan ulun nih amalan supaya dengan amalan tersebut saya bisa bertemu dengan anakku yang sudah meninggal. Saya ini punya anak perempuan sudah meninggal, tapi saya punya anak perempuan tapi Allah takdirkan dia meninggal terlebih dahulu. Kasihlah tolong amalan supaya Allah mempertemukan saya di alam mimpi. Oh, singkat cerita, Imam Hasan Al-Basri ngasih amalan pian bu ya, nanti kalau pulang ambil wudhu, imbai sholat isya, setelah sholat isya sholat 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Qur'an, baca ayat kursi. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga ba'dal Fatihah baca surat Al-Falaq, terakhir tutup setelah Fatihah dengan surat An-Nas. Nanti pian bu, ketika sujud terakhir minta sama Allah, minta izin supaya Allah pertemukan daripada anakmu, sebut namanya, Allah pertemukan di alam mimpinya. Bosan menang semua. Jazakumullah khair. Pulang. Setelah pulang langsung ambil wudhu. Ba'da sholat isya. Setelah sholat isya mengamalkan sholat 4 rakaat, 2 rakaat surat pertama Fatihah ayat kursi, yang kedua Fatihah Al-Ikhlas, yang ketiga Fatihah Al-Falaq, dan yang terakhir An-Nas. Sujud terakhir nangis dia, ya Allah izinkan aku bertemu dengan anakku, ya Allah, ya Allah izinkan aku bertemu, disebut namanya untuk supaya rindu yang ada di hati ini bisa terobati, ya Allah. Nangis namanya anak. Akhirnya setelah selesai sholat istirahat nih ibu, di dalam mimpi benar-benar Allah pertemukan, bertemu dengan anaknya tadi yang sudah meninggal. Tapi dilihat bu, tuh anaknya tadi disiksa oleh Allah, diikat dengan rantai neraka, dipukul kepalanya dengan palu yang begitu besar. Begitu dipukul keluar matanya, keluar otaknya, hancur seluruh organ tubuhnya, kembali lagi menjerit, dipukul lagi, terus seperti itu. Minta tolong kepada ibunya. Ibunya tanya, wahai anak perempuanku, gimana keadaan kamu, dosa apa yang kamu kerjakan, kenapa Allah mengadab engkau sedemikian rupa? Kata ibu tanya kepada anaknya. Apa kata anaknya? Ya ummah, sesungguhnya aku semasa hidupku termasuk min tarikatus sholat, orang yang sering meninggalkan sholat. Hati-hati biar kalau meninggalkan sholat. Aku nih semasa hidup meninggalkan sholat 5 waktu, akhirnya Allah mengadab aku sedemikian rupa. Bangun ibunya, nangis dia. Keesokan harinya datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Imam, jazakumullah khair, terima kasih banyak karena amalan pian ulun nih sudah ketemu anak ada di mimpi. Akan tetapi tidak mengobati rinduku Imam, justru aku sekarang semakin sedih. Kenapa? Aku melihat anakku disiksa oleh Allah. Dikisahkan inya diikat, dipukul dengan palu yang begitu besar, hancur semua organ tubuhnya, Allah kembalikan lagi, hancur lagi, terus seperti itu. Aku tanya, ternyata dia meninggalkan sholat 5 waktu. Selang beberapa bulan bu, Imam Hasan Al-Basri tidur. Sekarang yang tidur Imam Hasan Al-Basri. Di dalam tidurnya Imam Hasan Al-Basri melihat seorang wanita yang begitu istimewa. Allah masukkan ke surga Allah. Apa yang diminta langsung diijabah oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Wa fi ra'siha taj, bahkan di kepalanya ada mahkota kemuliaan. Tanya Imam Hasan, ya amatullah, siapa pian nih? Istimewa benar. Kamu nih masuk surga karena amalan apa? Coba dong bagi-bagi resep supaya saya ini juga mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang sudah kamu dapatkan. Kamu ini minta sudah dikabulkan, mendapatkan mahkota kemuliaan. Coba amalan apa yang kamu kerjakan semasa hidup agar supaya aku juga bisa seperti kamu kelak ketika aku meninggal, kata Imam Hasan Al-Basri. Apa kata perempuan tadi? Ya Imam, ana ibnatu imra'atin allati atatka.
Imam, ulun ini bukan siapa-siapa. Aku ini anak nenek perempuan tua yang beberapa bulan lalu silaturahmi kepada pian. Ajib, bingung Imam Hasan. Umi kamu, orang tua kamu kisah, kamu disiksa. Sekarang bagaimana bisa engkau dirubah oleh Allah masuk ke surganya? Dikisahkan. Gini Imam, nih lihat. Dahsyatnya rahmat karena berkah sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata perempuan tersebut? Ya Imam, marra bina rajulun yusalli ala Nabi Muhammad. Imam, beberapa minggu yang lalu ada orang lewat di pengkuburan kami sambil sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa fi qabrina, di kuburan kami, mi'a wa khamsina insanan bi'adullah. Di kuburan kami ada 150 orang yang disiksa karena dosa masing-masing. Ada yang dosa karena zina, ada yang dosa karena riba, ada yang dosa karena durhaka, ada yang dosa karena tidak sholat, ada yang dosa karena pelit, tidak mau sedekah, suka makan uang haram. Dosa masing-masing total ada 150 orang disiksa masing-masing. Datang orang soleh jalan ke kuburan sambil salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tidaklah nih orang keluar daripada kuburan kami Imam illa nada munadin, kecuali terdengar panggilan dari langit seraya berkata, ya malaikati irfa'u anhumul adab bi barakati man yusalli ala habibi Muhammad. Hei malaikatku, sekarang kamu turun ke kuburan tersebut, angkat semua siksa yang aku berikan di kuburan tersebut karena berkah orang yang jalan sambil bersolawat kepada kasihku Muhammad. Bayangkan, ini orang disiksa, ada orang satu jalan sambil sholawat, turun rahmat Allah bukan hanya kepada orang yang baca, tapi juga diberikan kepada orang yang di sampingnya, sehingga yang disiksa diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat kita ini penyelamat, Pak, syafaat. Bahkan dikisahkan di dalam kitab Nasuhul Ibad. Di kitab Nasuhul Ibad itu ada satu orang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Satu orang di zaman Nabi Musa yang terkenal daripada maksiatnya, akhirnya ketika inya meninggal digeletakkan mayatnya, Pak. Tidak ada yang mau ngurus jenazahnya, dibuang di sampah. Kenapa? Karena terkenal nih orang preman sudah, nih orang suka berbuat dolim. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke tempat tersebut. Musa, kamu sekarang cepetan berangkat ke Penajam. Di situ ada orang meninggal di sampah, urusi, hormati dia, kubur dia pada tempatnya. Akhirnya datang. Ketika datang di Penajam ditanya, mana yang namanya Fulan bin Fulan? Adakah jenazah namanya Fulan? Oh ada Nabi itu, dilihat sudah di kuburan hampir kusuk. Akhirnya dipanggil beberapa orang, Nabi Musa sendiri yang menghormati sebagai penghormatan terakhir daripada jenazahnya. Dimandikan, dikafani, dikubur, beliau sendiri yang mensolati. Bingung, nih orang sekampung bingung, nih orang terkenal maksiat, ahli maksiat, sering berbuat dosa, sering berbuat zalim. Tapi bagaimana Allah sendiri yang mengutus Nabi Musa untuk datang dan menghormati daripada jenazahnya. Akhirnya tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, sesungguhnya nih orang terkenal suka berbuat maksiat semasa hidupnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah wahai Musa, itu orang di akhir umurnya dia membuka kitab Taurat. Dia membuka kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat, di situ tertulis nama kekasihku Muhammad. Dia bersolawat kepada nama tersebut dan dia cium dan dia letakkan di keningnya sebagai bentuk pengagungan atas nama tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi Musa, Nabi Muhammad itu memang sudah tersifati di dalam kitab-kitab selain Al-Quran. Wa aqraba an fadailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Nabi Muhammad itu sudah dikisahkan memang di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan semua kitab-kitab yang lain. Nabi Isa itu, Pak, diutus oleh Allah untuk menyebarkan daripada syariat Allah dan juga apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa dikirim oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira
akan adanya Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad di langit, Muhammad ada di bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo kalau umat selain umatnya Nabi Muhammad mendapatkan syafaat kemuliaan karena berkah sholawat, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ayo kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Lebih-lebih yang memperbanyak ibadah kita ini Pak, ibadah yang jelas sudah, yang jelas pasti diterima oleh Allah, ya sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita ini sholat kita belum tentu diterima oleh Allah. Kita ini bangun masjid besar tapi belum tentu bangun masjid kita diterima oleh Allah. Ibadah haji, ratusan juta keluar, hampir 2 bulan kita ada di sana, tapi kalau tidak ikhlas percuma, itu ditolak di mata Allah. Ada orang habis haji, dia namanya siapa? Haji Ahmad. Oh Ahmad kah? Haji Ahmad. Hajinya harus disebut Haji Ahmad. Oh iya Ahmad kah? Haji Ahmad. Lo orang yang seperti ini hajinya ditolak Pak. Kenapa? Karena dia ibadahnya untuk mendapatkan gelar. Jadi gini, asal kita tahu nih, iblis itu Pak, iblis itu visi dan misinya iblis, tujuan iblis itu apa sih? Yang pertama, ya apa caranya supaya kita ini murtad. Jadi apa caranya supaya kita ini kufur, tidak beriman kepada Allah, sehingga menemani mereka ada di neraka Allah. Itu tujuan iblis. Oh tapi alhamdulillah orang Pasir sini, orang Penajam Islam semua, alhamdulillah. Syukur Pak sama Allah. Kalau sudah pian Islam, kalau sudah pian berataan di Islam, itu iblis rapat Pak. Iblis nih rapat, kumpul mereka. Ayo nih orang Penajam Islam semua nih, gimana? Rapat mereka. Oh, sekarang tujuan mereka berubah. Visi dan misi mereka berubah. Apa sekarang gimana caranya orang Penajam tidak sholat? Tidak apa-apa, pian Islam tidak apa-apa. Yang penting jangan sholat. Entah disibukkan dengan keluarga, disibukkan dengan usaha, disibukkan dengan anak, atau disibukkan dengan ilmu-ilmu ampihan sholat itu tadi. Pian ini sudah sampai, yang lain itu baru kulit, pian sudah kacangnya. Ini kelelekan kacang namanya orang. Sudah sampai kepada Allah. Memang iblis menipu kita, ya apa caranya supaya kita ini tidak sholat. Tapi alhamdulillah alhamdulillah orang Penajam sholat semua insya Allah, alhamdulillah. Oh rapat lagi Pak iblis ini, kumpul lagi mereka, ayo rapat. Ini orang Penajam sholat semua ini, gimana sekarang? Berubah lagi visi dan misinya. Jadi visi dan misinya berubah lagi. Gimana Beb? Ya apa caranya supaya sholat mereka itu udah khusyuk. Makanya kita ini Pak kadang sholat pikirannya cicilan motor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bulan depan. Kadang kita sholat ini pikirannya warung. Kita sholat ini kadang-kadang kita sholat mikir istri tetangga biar. Lebihannya tidak niat mikir, iblis yang masukkan ke pikiran dia. Itu setan memang. Ya apa caranya supaya kita ini sholatnya tidak khusyuk. Makanya dikisahkan dalam kitab itu Pak, di zaman Imam Abu Hanifah. Di zaman Imam Abu Hanifah itu Bu, ada satu orang yang dia itu ingin keluar kota. Jadi orang Bahari itu, orang Bahari kalau mau keluar kota, karena memang tidak ada bank BCA, BRI, BNI, kalau mau nyimpen uang itu Pak dipendem. Apa dipendem bahasa Banjarnya? Ditimbun. Jadi digali sama inya, harta tadi ditimbun, ditutup, baru ditinggal keluar kota. Karena memang zaman Bahari tidak ada gemboknya. Rumah itu udah aman, harta itu ditimbun ada di tanah, tapi bukan ditimbun di rumah, ditimbun di luar. Singkat cerita, dari Penajam berangkat ke Tenggarong. 1 bulan di Tenggarong, balik ke Penajam. Sampai di Penajam karena sudah tua, wajar, lupa Bu. Harta tadi taruh di mana? Gali di sini, tidak ketemu.
Digali di sini nggak ketemu, digali di sana nggak ketemu, semuanya sudah. Ya Allah, mampus dah nih. Semua harta ada di sana. Datang ke Imam Abu Hanifah, Imam, ulun nih nyimpuni barang ada di bawah tanah, tapi ulun nih lupa tempatnya. Adakah amalan pian? Coba kasih amalan ulun nih supaya bisa dapat daripada ini tempat harta yang saya timbun ada di sana. Imam Abu Hanifah sendiri bingung. Ini buka kitab Ihya 4 jilid, tidak ada ilmu seperti ini. Menurut ilmu fikih tidak ada seperti ini. Tapi cobalah pian. Nanti malam perbanyak sholat malam, sholat hajat, sholat taubat, perbanyak sholat. Di dalam sholat pian yang khusyuk. Usahakan di dalam sholat ingati dosa yang pernah pian laksanakan. Minta maaf sama Allah, taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat pian ingati apa yang sudah Allah berikan daripada nikmat kepada pian. Insya Allah akan diberi solusi. Pulang sudah. Tidak ada amalan lain, tidak ada jalan keluar lain. Sudah, ini sudah ambil wudhu, tidak pernah tahajud nih orang. Tahajud, Allahu Akbar, khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya Allah, maafkan hambamu ini ya Allah, mata banyak bermaksiat, ampuni dosa mata ya Allah. Ini Allah kasih lisan, saya gunakan bermaksiat, ampuni dosa lisan ya Allah. Saya ini banyak bermaksiat, banyak melanggar, ampuni. Khusyuk Pak, nangis dia. Ibadah selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah nangis, saat itu dia menangis. Meminta ampun kepada Allah, sujud, salam, sholat lagi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Engkau kasih aku penglihatan, yang lain banyak yang buta ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kasih lisan, yang lain banyak bisu. Kasih harta, punya istri, punya anak, yang lain banyak jomblo. Alhamdulillah, syukur dia, syukur. Akhirnya tidak sampai 1 jam Pak, iblis mulai bingung. Iblis ini mulai bingung. Bah, ini orang kalau ibadah sampai subuh, bayangkan. Kalau ibadah sampai subuh, akhirnya dosa yang dia kerjakan selama puluhan tahun bisa hangus. Diampuni dosanya oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ya apa nih caranya supaya rusak? Tengah-tengah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Nangis. Langsung masuk iblis. Taulah ikan, harta yang ikan pendam itu ada di samping pohon kurma sebelah sini, 3 langkah dari. Oh iya betul. Langsung batal. Ini pertengahan sholat Pak, bayangkan nangis pertengahan sholat, ingat hartanya batal. Langsung malam-malam nih, tengah malam kayak orang gila, digali itu harta, dapat, subhanallah. Langsung taruh di rumah, guring, subuhnya hilang. Subuhnya hilang. Berhasil iblis. Kenapa? Ya karena memang itu tadi. Kalau sudah kita ini berusaha khusyuk dan dapat khusyuk, ya apa caranya supaya kita tidak khusyuk? Dirusak Pak. Makanya ayo berusaha khusyuk. Tapi seandainya, alhamdulillah Beb, orang penajam bisa khusyuk, alhamdulillah. Seandainya pian bisa khusyuk. Maukah pian ulun kasih resep bisa khusyuk? Resepnya Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, "Sholli sholatal mauti." Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang ingin mati. Yang ini kalau kepingin sholat khusyuk, gambarkan seandainya ini ulun sholat terakhir sudah. Mungkin ini sholat saya sholat yang terakhir. Jadi jadikan semua amal ibadah sampean ibadah yang terakhir. Insya Allah ada kekhusyuan di dalam ibadah tersebut walaupun tidak 100%. Coba itu insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seandainya kita ini bisa khusyuk semuanya, alhamdulillah. Rapat lagi Pak, memang iblis ini sering rapat. Makanya perguruan ini jangan kalah sama iblis pian. Kalau iblis sering rapat untuk merusak umat, maka kita ustadz ini harus sering rapat untuk memperbaiki umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rapat lagi ini apa ini kisahnya? Orang penajam khusyuk semua, hajar majelis. Ya apa?
Sekarang visi dan misinya berubah. Gimana pian itu supaya riya. Apa itu riya? Riya itu ibadah untuk orang lain. Saya bangun masjid. Saya bangun masjid supaya dikenal. Masya Allah, Haji Ahmad bangun masjid. Iya, masjid. Itu namanya riya, ibadah untuk orang lain, popularitas. Atau kita ini diberi ujub. Apa itu ujub? Bangga diri, merasa lebih hebat dari yang lain. Ikamnya apa? Ulun nih loh, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ikam apa? Ngasih masjid berapa pian kasih? 2.000. Ulun 100.000. Nah, ujub Pak. Merasa lebih hebat dari yang lain, merasa amalnya lebih banyak dari yang lain. Lebih baik 2.000 udah ujub, ikhlas, itu lebih banyak nilainya di mata Allah daripada 100.000 tapi merasa bangga diri. Allahumma shalli ala Muhammad. Dirusak kita dengan sifat-sifat seperti itu. Itu memang tujuan iblis, makanya dikisahkan. Pernah ada satu orang melaksanakan puasa dahar. Jadi di dalam syariat itu Pak, ada yang namanya puasa Senin Kemis, seminggu sekali, Senin sama Kemis. Ada yang namanya puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu namanya puasa Daud. Ada yang namanya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setahun penuh. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, terus berpuasa setahun penuh kecuali waktu yang diharamkan. Apa itu Beb? Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari setelah Idul Adha. Ayamut tasyrik namanya kalau dalam hukum syariat. Ini haram. Makanya kalau ada orang penajam, setelah keluar bulan Ramadan, saya tidak ridho ditinggal Ramadan. Saya masih kangen sama Ramadan. Ini Idul Fitri, masih puasa besok. Itu namanya bongol. Haram. Tidak boleh Pak. Idul Fitri, Idul Adha itu kita dianjurkan untuk berbahagia, semangat, tak boleh lemas. Haram beribadah. Selain itu baru puasa dia, puasa dahar. Bukan setahun, 20 tahun tuh puasa daharnya. 20 tahun melaksanakan ibadah puasa dahar. Singkat cerita, iblis mulai bingung. Ini 20 tahun. Kalau dibawa mati, ini amalan, bayangkan kemuliaannya, tidak ada yang tahu. 20 tahun ibadah puasa dahar, tidak ada yang tahu. Kalau sampai ini ibadah dibawa mati, jelas tempatnya VVIP ini. Bukan VIP lagi, VVIP. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya singkat cerita, ya apa caranya ingin dirusak. Iblis tadi tasawwar, menjelma, nyamar jadi manusia. Ada 3 makhluk yang bisa nyamar jadi manusia. Pertama malaikat. Makanya kalau ada malaikat, kalau ada orang minta-minta silaturahmi ke tempat kita, jangan ditolak, Bu, kasih, walaupun kasih sekedar makanan Kak, atau uang 2.000. Takutnya dia malaikat yang nyamar untuk menguji kita. Yang kedua jin. Yang ketiga iblis. Ini iblis tadi datang kebetulan ke lapaknya nih orang jual daging. Assalamualaikum. Salam. Jual apa ikam nih? Oh, saya jual daging. Berapa dagingnya? Daging sapi per kilonya sekian. Kambing per kilo sekian. Ayam per kilo sekian. Ini mau beli apa pian nih? Ya sudah. Saya mau beli daging kambing aja dah. Ya, saya beli sekilo. Tapi ingat pian, ulun ini puasa sudah 3 hari. Ulun ini sudah puasa 3 hari. Mau beli sekilo, tambahin untuk buka puasa. Iblis ngomong seperti ini. Ingat kami ya, 3 hari tambahin. Oke. Beli sekilo ditambahi 2 ons. Belinya sekilo ditambah 2 ons. Sudah dikasih. Nih, sekilonya kambing 120. Ditambah berapa sama pian? Saya tambahi 2 ons. Marah Pak. Ikam nih gimana? Palit bener. Saya kan sudah bilang saya ini puasa 3 hari.
Masa ditambah cuma 2 ons, tambah lagi, kasih setengah kilo. Beli sekilo, tambah setengah kilo. Nih sudah, saya tambahin setengah kilo, ambil dah, tidak apa-apa, saya ikhlas bawa pulang. Setengah kilo, malu sama Nabi Muhammad. Pian ini bukan umatnya Rasulullah. Saya ini sudah puasa 3 hari, diprovokasi dia. Sudah puasa 3 hari, tambah lagi. 2/3 kilo. Sudah dikasih Pak, 2/3 kilo, kurang banyak apa? Nih, saya tambah dah 2/3 kilo. Ambil dah. Enggak, masih kurang. Saya ini istri, anak di rumah nih, anak banyak. Saya punya anak 20 orang. Saya punya istri 4 ada di rumah. Kurang kalau segini, tambahin lagi. Beli 1 kilo, ditambah 1 kilo. Rugi sebenarnya yang jual nih Pak. Tapi karena untuk membuktikan tambah sekilo, ketika dikasih ngomel lagi nanti. Ikam nih gimana? Memang tidak ada rahmatnya kamu ini. Saya ini sudah puasa 3 hari. Begitu disebut 3 hari, munyak sudah ini orang. Yang jual tadi emosi tapi yang ini 3 hari diulang-ulang. 3 hari sombongnya naudzubillah. Ulun ini loh puasa 20 tahun tidak ada yang tahu. Joget TikTok iblis sudah. Setel TikToknya joget sudah. Berhasil Pak. Senang iblis sudah. Begitu dia nyebut 20 tahun langsung dibayar sama iblis. Nih, lah, ini kambing saya kembalikan. Ini ambil uangnya, bengong yang jual. Loh, apa maksud kamu? Iya, saya di sini tidak niat beli. Anak iblis, anak Azazil. Yang aku lihat di dalam diri kamu ini ada permata yang begitu berkilau karena ibadah puasa yang kamu laksanakan selama 20 tahun. Kelihatan cahaya ibadahnya itu kelihatan. Sekarang cahaya tersebut sudah redup, tidak ada lagi cahaya. 20 tahun ibadah yang ikam laksanakan. Ketika tadi pian ngomong 20 tahun, sekarang yang penduduk pasar aslinya tidak tahu menjadi tahu amal ibadah pian. Dan ketika kamu tadi ngomong, kamu ini baru 3 hari aja sombong, gayanya luar biasa. Nih loh sayang, 20 tahun, nah merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Ini yang namanya ujub. Walaupun kepada iblis sekalipun tetap kamu ujub kan, merasa lebih hebat dari orang lain kamu. Karena itu ibadah yang kamu laksanakan selama 20 tahun sekarang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sulit Pak. Kita ini kalau mau menghadap Allah, menghadap Nabi Muhammad dengan sholat kita, malu kita. Menghadap Allah, menghadap Nabi Muhammad dengan zakat kita, sedekah kita, malu. Karena jangan-jangan semua ibadah kita ini rusak. Tapi ada satu amalan sebagai rahmat Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, sebagai bentuk cintanya Allah, pengagungan Allah terhadap Nabi Muhammad. Apa itu Beb? Sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Pian nih mau ikhlas kah? Mau tidak ikhlas tetap diterima oleh Allah. Mau ujub, mau riak, pian sholawat berapa? 200, ulun 1000, tetap Pak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat yang kita baca, mau kita amalkan, kita baca dalam keadaan apapun, tetap itu akan bisa kita nikmati. Pahalanya ada di sisi Allah nanti, ada di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah." Yang paling dekat kalian nanti kepadaku di hari kiamat siapa? Paling banyak bangun masjid? Bukan. Siapa sih yang paling dekat dengan Nabi? Yang paling banyak sholatnya, paling banyak tahajudnya, paling banyak baca Qurannya? Bukan, kata Nabi Muhammad. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholat. Yang paling banyak di antara kalian mengirimkan sholawat dan salamnya kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, ayo di majelis yang mulia ini, lepas daripada majelis ini,
Jangan sampai lisan kita kering daripada sholawat kepada Nabi Muhammad. Minimal Pak Bu, minimal kita ini setiap hari tidak kurang 300 kali sholawat kita kepada Rasulullah. Insya Allah orang yang basah lisannya sholawat kepada Nabi Muhammad di dunia akan disenangkan oleh Allah. Semua solusinya akan dituntaskan oleh Allah. Semua problem masalahnya akan dimudahkan oleh Allah. Di barzah sholawatnya akan menjadi nur ada di tempat istirahatnya. Dan di akhirat sholawatnya akan menjadi syafaat yang menghantarkan dia sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita tutup majlis ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita niatkan mudah-mudahan karena berkah sholawat semua yang ada hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Karena berkah sholawat yang sakit diantara kita, entah sakit dohir maupun batin, Allah beri kesembuhan. Mudah-mudahan insya Allah karena berkah sholawat anak-anak kita jadikan anak soleh solehah, anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya dunia sampai akhirat, dibanggakan Rasulullah SAW dunia sampai akhirat. Kita niatkan pula sholawat yang kita baca, kita kirimkan kepada arwah orang tua kita yang sudah meninggal, sebagaimana kisah tadi. Kalau orang yang diadab oleh Allah diangkat adabnya karena berkah sholawat, kita niatkan kepada orang tua kita sehingga mudah-mudahan insya Allah dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, dan mudah-mudahan harapan kita semuanya Allah jadikan kuburan mereka menjadi kuburan surga. Amin ya rabbal alamin.
ويسر عيوبنا وتحذر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعن بابك فلا تتركنا واختم بصالحات اعمالنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا خير النبيين وحمد المرسلين. اللهم اصلح صدورنا وقوي حفظنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه دائما في الدين والدنيا الاخره. نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الاربع. بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وبحق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحه. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan khususnya kepada adik-adik. Masya Allah luar biasa, habis ini sikat habis semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian tadi tausiah atau hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan dari Al Habib Muhammad bin Mustafa Al-Jufri. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau semuanya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian acara tadi